Chemistry is awesome. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and morning guys. Okay, kita dah habis. Kita dah habis dengan chapter 2 di mana dalam chapter 2 apa yang you guys belajar adalah pertama sekali you guys dah belajar tentang Bohr's atomic model kan. And then in second part of chapter 2, 2.2 you guys dah diajar tentang quantum numbers lah. Itu dia punya main dia kan, quantum numbers ataupun kita kata sebagai quantum mechanical model. And then recently dalam 2.3 you guys telah pun diajar berkenaan dengan electron configuration, di mana you guys pun dah diajar kita ada dua cara kan untuk menulis electron configuration. Sama ada you guys menulis dalam bentuk SPDF notation dan juga kita boleh tulis dalam bentuk orbital diagram. Dan pada penghujung chapter 2.3 you guys juga telah diajar rupa-rupanya bukan semua elements dalam periodic table tu bukan semuanya akan ikut ahbau. Ada beberapa elemen yang tidak mengikut ahbau principle dan ada dua contoh elemen yang you guys wajib tahu. Siapa boleh terangkan pada saya apakah those two elements guys? Chromium, copper. Yes, chromium and copper. Chromium and copper. Jadi ada dua tu di mana dia tidak mengikut ahbau, tetapi ada reason dia lah kenapa dia tak ikut ahbau, due to the stability of dia punya configuration. Okay guys, starting this week kita akan mula membincangkan chapter 3 di mana chapter 3 ni lah akan jadi you punya assignment right. So the title is periodic table. Okay, walaupun ini adalah chapter 3, tapi guys you kena ingat tau, asas kepada ataupun kita katakan the basic of chapter 3 ni adalah apa tau? Electron configuration. Sebab tu in 2.3, in the previous 2.3, you guys have learned how to write electron configuration. Why? Because electron configuration is very important guys. But guys kena ingat tau, walaupun you belajar chapter 3 ni periodic table, tetapi dalam exam this periodic table kita katakan will not be provided to you. You all takkan dibekalkan dengan periodic table. So kalau tak dibekalkan, macam mana nak ingat? Senang je guys, macam mana you nak tahu adalah daripada electron configuration. Sebab tu you guys diajar electron configuration. Sebab tu guys, sebelum you masuk chapter 3 ni, it's better you kuasai betul-betul electron configuration. Why? Sebab guys, dalam electron configuration ni ada banyak benda kita boleh tahu daripada electron configuration. Kita boleh tahu elemen itu dalam grup mana, kita boleh tahu dia dalam period berapa, kita boleh tahu berapa dia punya valence electrons, berapa dia punya inner electrons. Maksudnya banyak benda lah kita boleh tahu dalam blok mana, S block, P block, D block, F block. Just by looking at the electron configuration. Sebab tu saya dah kata awal tadi kan, electron configuration ni dia adalah asas kepada this chapter 3. So siapa yang masih lagi belum kuasai kemahiran untuk menulis electron configuration, ada masa lagi, bukan, it's not too late yet. Do something, and let's say kalau masih lagi ada problem, boleh bincang dalam kumba, ketua kumba boleh bantu, ataupun kalau still ada masalah, tak apa, boleh tanya saya. InsyaAllah I will try to help you guys. Guys, itu sedikitlah tentang chapter 3 ni. So kalau in terms of the subtopics, di dalam chapter 3 ni guys, there are two subtopics. Ada dua subtopik. So yang pertama adalah 3.1, di mana in 3.1, so apa yang you guys akan belajar adalah classification of elements. Di mana ini actually 3.1 ni dia lebih kepada introduction lah. Sedikit kita akan tengok tentang apa itu group, apakah period, what is block, and then kita akan tengok juga macam mana kita nak tentukan daripada electron configuration tu, macam mana kita nak tahu kan elemen itu dalam group mana, dalam which period, dalam which block. So semua itu nanti kita akan bincang dalam 3.1. And then the second part ataupun the last part of this chapter 3 adalah 3.2, di mana you guys akan belajar tentang periodicity. Kekalaan. Itu masuk periodicity, periodicity, kekalaan. Cuma untuk this lesson today,
we are going to focus on this first part of this chapter 3. Kita akan start dulu dengan classification of elements. Okay guys, sebelum kita bermula membincangkan 3.1 ni guys, okay, you guys tahu tak? Did you know guys, okay, before this, you guys telah diperkenalkan dengan electrons kan? Dalam chapter 1 you dah jumpa tentang electrons, dalam chapter 2 lagilah banyak benda yang you belajar tentang electrons kan. Tapi guys, ada satu lagi perkara yang saya belum reveal pada you all. Nak tahu tak apa? Betul, nak tahu? Nak tahu tak nak? Nak. Ini bukan secret lah. Actually this is an open secret. Semua orang dah tahu. Mungkin semua saya belum lagi tahu pada you all. Okay, you guys nak tahu tak? Sebenarnya guys, electrons ni kita boleh categorize dia kepada 3 categories. Elektron ni ada 3 kategori guys. Mungkin ada yang dah mula apa pula ni sir, 3 kategori elektron. Yes. Jangan terkejut lah. Don't be like this squirrel. Kan? Terkejut kan? Okay, so jangan terkejut. Yes, ada 3 kategori elektron guys. Okay, kita tengok apakah 3 kategori tersebut. Okay guys, yang pertama kita ada what we call as inner electrons, ataupun sometimes dia juga dengan sebagai core, teras core, macam earth core tu, teras bumi kan. Inner electron ataupun core electron. That is the first category. The second category is what we call as outer electron. Elektron yang dekat luar. Inner electron yang dekat dalam. So dalam apa? Nanti kita akan bincang kejap lagi. Okay, dan the third and the last category of electrons guys adalah, ini saya rasa you all familiar benda ni. Apa? Valence electrons. Okay, valence electrons. Jadi inilah dia guys yang dikatakan 3 categories of electrons. Okay, cuma selalunya yang menjadi problem pada students lah. Kadang dia keliru. Apa beza valence electron dengan outer electrons? Sebenarnya ada perbezaan ni guys. Okay, ingat, valence electrons tak semestinya outer electrons. Ada case outer electron sama dengan valence electrons. Tetapi ada case juga outer electrons tak sama dengan valence electrons. Jadi itu kita akan tengok dulu. Sebelum kita pergi pada 3.1 guys, I think it's better you guys kenal dulu 3 kategori electrons ni. And then baru kita pergi masuk dalam 3.1. Okay, kita start dengan yang pertama. Inner electron. Elektron dalaman. So what is it? Okay, so inner electrons are electrons in the previous noble gas and any completed transition series. Okay, so before this kan saya dah ajar pada you all kan tentang noble gas. Ingat tak noble gas configuration? Okay, jadi apa itu inner electrons? Inner electrons ni guys adalah electrons yang berada di dalam noble gas punya configuration. Itu kita sebut sebagai inner electrons ataupun elektron yang berada di dalam electron configuration of completed transition series. Tak apa, nanti saya akan tunjukkan contoh. Biar you tahu apa nampak kan. Okay, dan inner electron ini guys, dia akan fill all the lower energy of an atom. Okay, ingat lagi tak? Afbal principle kan you dah belajar tentang order of orbitals tu mengikut dia punya energy kan. Kita ada 1s and then 2s and then 2p, lepas tu 3s kan. Bila you nak isi electrons kan. So maksudnya inner electrons ni adalah electrons yang mengisi this lower energy orbitals ataupun this lower energy shell. Itu adalah inner electrons. Okay, seterusnya kita tengok satu contoh. Okay, so here I'm going to use potassium. Okay, potassium. Okay, guys, kita tahu potassium ni adalah element from group 1. Okay, kalau dalam periodic table, it is a group 1 metal lah ataupun dia adalah active metal kan. Right. Ataupun kita katakan potassium ni guys, dia adalah main group element. Okay, main group element. Okay, for those yang mungkin tertanya-tanya apa itu main group element? Dia macam ni tau. Dalam periodic table, yang dikatakan main group elements ni guys adalah apa? Elemen yang datang daripada group 1, group 2, lepas tu group 13 until 18. Guys, ni group 1, group 2, group 13 until 18. So all of these elements are the main group elements.
Okay, itulah main group elements and one of them adalah potassium. So saya menggunakan contoh potassium. Okay, potassium. So kalau kita write dia punya electron configuration guys, ingat lagi tak? Kita akan dapat apa? Kita akan dapat ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Okay, so this is the electron, the full electron configuration of potassium. Okay guys, sekarang kita tengok. Yang dikatakan inner electrons. Guys, inner electrons. Cuba kita tengok balik. Apa itu inner electrons? Elektron yang berada di dalam previous noble gas configuration. Okay, guys, cuba kita recall. Apakah contoh noble gas? Siapa boleh senaraikan? Noble gas. Noble gas. Kita ada helium, lepas tu Argon, xenon. neon, and then kita ada argon. Ini the first three lah. Ni saya ambil the first three. Okay, so helium kita tahu berapa elektron? 2. Neon berapa? Neon adalah 10. Argon 18. Okay guys, cuba kita tengok. Dalam electron configuration of potassium ni guys, cuba kita tengok ni. The first ni, 1s sampai 3p6 ni, cuba you guys kira ni ada berapa electrons? 2, 4, 10, 12, 18 kan? 18. So ini actually adalah configuration apa guys? 18. So ini actually adalah configuration of argon. Kan? Configuration of argon sebenarnya. Kan? Noble gas. Jadi sekarang ni ada 18 elektron yang berada dalam these orbitals. Jadi sebenarnya guys, these 18 electrons ni, so inilah dia apa yang kita sebut sebagai electrons yang berada dalam previous noble gas configuration. Nampak tak? Boleh faham? Itu masuk statement itu. Kan? Inilah dia. Okay, jadi these 18 electrons ini adalah elektron apa? Itulah yang kita sebut sebagai inner electrons guys. Jadi in this case, total number of inner electrons di dalam potassium adalah 18. So kalau ini adalah inner electron, yang satu elektron dalam 4s ni guys, so what do we call this electron? Yang satu ni. Unos. Kita panggil apa? Kalau semua ni adalah inner, tapi yang satu ni kita panggil apa? Itulah dia outer electrons. Guys, elektron yang tidak berada di dalam inner, yang bukan inner electrons, dia adalah outer electrons. Jadi in this case, potassium, dia ada 1 outer electron, dia ada 18 inner electrons. Sebab tu guys, kalau kita tengok, potassium, bila jadi potassium ion, from K dia jadi K+. So dia akan remove satu elektron kan? So satu elektron dia remove daripada mana? Dia remove daripada 4s. Kenapa dia remove daripada 4s? Because 4s adalah outer shell. Berada dalam outer shell. Ataupun kita katakan, this one electron in 4s itu adalah the outer electron. Guys, kena ingat atom bila nak buang elektron ataupun nak remove elektron, dia akan remove from the outer shell first ataupun from the outermost orbital first. Lepas tu baru dia akan remove daripada dalam. Dia berbeza dengan mengisi elektron. Mengisi elektron, dia akan isi orbital tenaga rendah dulu. Tapi nak buang elektron, dia akan buang yang paling luar dulu. Nampak tak perbezaan? Pengisian elektron, orbital filling dengan nak remove elektron, berbeza cara dia. Okay guys, so ini contoh yang pertama. Apa yang disebut sebagai inner electron. Okay, tengok the next example. Okay, the next example, I'm going to use satu contoh transition metal ataupun transition element, nickel. Okay guys, kita tengok nickel. So nickel, dia punya proton number is 28. Kan? 28. Right, so kalau kita tuliskan dia punya full electron configuration, guys, kita akan dapat 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. So ini adalah the full electron configuration for nickel. Okay, so sebelum kita teruskan, guys, kalau tadi main group element kan, main group elements, group 1, group 2, and then group 13 until 18. So kalau transition element, dia akan start daripada mana? Dia akan start daripada group apa guys? Group 3 Group 3 until group 12. So all of these elements yang berada dalam group 3
sehingga group 12 ni guys. So all of these are the transition metals ataupun transition elements. Okay, so back to this nickel right. So nickel pula guys, kalau kita tengok kan. Okay, siapa boleh bagi tahu saya, nickel ada berapa inner electrons? Guys, nickel ada berapa inner electrons? Can someone please tell me? 18. Yes, correct. Guys, nickel juga ada 18 inner electrons. Okay? Saya tahu mungkin ada dah mula confuse. Kenapa 18 je? Kenapa kita tak ambil kira 3D ni? Kan? Sekarang kita tahu 4S yang paling luar. Kan? 4S yang paling luar kan? Tapi why this 3D ada 8 electrons kan dalam 3D ni? Why these 8 electrons are not counted as inner electrons? Okay guys, jawapan yang mudah sahaja. Kita balik semula pada definition of inner electrons. Apa? Nampak tak? Inner electrons ni apa? Electrons in the previous noble gas. Ni, nampak statement yang pertama ni. Previous noble gas. Okay, and any completed transition series. Nampak? Any completed transition series. Sekarang ni 3D8. Okay, 3D8. Ada ke noble gas dia punya electron configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8? Ada tak noble gas yang mempunyai that configuration? Tak ada kan? Sebab selepas 18, selepas argon, krypton. Krypton dia punya bilangan elektron ni bukan sebanyak ini. Kan? Bukan sebanyak ni. So of course, it is not a noble gas punya configuration. Okay, dan yang kedua, guys, adakah dia completed transition series? Bukan, jawapannya tak juga. Sebab apa? Sebab kalau ini adalah completed transition series, 3D ni kena berapa guys? 3D kena berapa? Untuk jadikan dia completed. 3D ni mestilah 3D10. So kalau 3D itulah 3D10, barulah kita sebut dia sebagai completed transition series. Jadi in this case, guys, 3D8 ni dia bukan termasuk dalam noble gas punya configuration, dia juga tak termasuk dalam completed transition series. So that's why these 8 electrons in these 3D orbitals are not counted as inner electrons. So dia tak termasuk sebagai inner electron. So in this case, inner electron, sekali lagi, ini sahaja guys. Inner electrons of nickel. Okay, nampak tak? Itu cara untuk kita nak menentukan inner electrons. Okay, seterusnya. Right, so ada inner, mesti ada outer kan? Kita kan outer. So what are outer electrons? Outer electrons pula adalah electrons okay, yang berada di dalam highest end ataupun highest energy level. Jadi biasanya outer ni senang sikit kita nak tentukan. Okay, dan apa yang berlaku pada outer electrons ni guys? Okay, ingat lagi tak? Kita dah bincang sebelum ni kan? Atom kalau dia nak buang elektron, dia akan buang daripada mana? Dia akan buang daripada outer electron lah. Okay, kenapa dia akan buang outer electron? Kenapa dia tak buang daripada inner electron kan? Okay, dia macam ni reason dia. Outer electrons ni guys, dia berada paling jauh daripada nukleus. Okay, paling jauh daripada nukleus. Jadi bila paling jauh daripada nukleus, apa berlaku? Attraction between nukleus dengan outer electrons are not as strong as attraction between nukleus dengan inner electrons. Okay guys, you guys kena ingat, nukleus ni, kan nukleus, kita gambarkan macam tu. Nukleus ni macam seorang ibu. Like a mom, a mother. Ibu, seorang ibu yang penyayang. Kenapa saya kata seorang ibu yang penyayang? Sebab nukleus ni guys, tak kisah berapa electrons dia ada, dia akan tarik semua elektron yang dia ada. Maksudnya, tidak ada satu elektron yang akan terlepas daripada tarikan oleh nukleus. Okay, dia ada 10 elektron ke, dia ada 20 elektron ke, dia ada 50 elektron sekalipun, all of these electron akan being pulled by this nucleus. Cuma yang membezakan apa? How strong is this attraction? Okay, how strong is the attraction? Okay, macam, okay, saya beri contoh macam lah. Kan saya sebut tadi nukleus kita bayangkan macam mak kan. Okay, you guys bayangkan ada satu family. Ada satu family yang anak dia ramai. Anak dia ramai.
Kita ambil contoh macam, siapa tahu cerita Loud House kan? Kan, Loud House tu kan adik-beradik dia ramai kan. Okey, so kalau kita tengok apa ni, bila adik-beradik ramai, mak ni dia akan sayang semua anak-anak dia kan. Semua anak-anak dia akan sayang. Tapi of course lah akan ada anak yang akan rasa disayangi oleh mak tu lebih daripada anak yang lain. Contohnya macam anak bongsu. Kan, anak bongsu tu biasanya mak akan sayang lebih lah. Biasanya saya kata, tapi tak semestinya kan. Okey, dan anak yang sulung ni kadang-kadang dia sayang, mak dia sayang juga tapi mungkin kurang sikit lah. Okay? Sama juga dengan nukleus guys. Nukleus ni kita tahu dia akan tarik semua elektron yang dia ada. Tapi elektron yang berada di dalam inner shell itu yang akan ditarik kuat oleh nukleus. Sebab apa? Sebab jarak dia dekat. Sebab the distance tu adalah closer to the nucleus. Okay, elektron yang berada dalam outer shell dia jauh daripada nukleus. Tapi walaupun jauh bukan bermaksud dia tak ditarik. Dia tetap akan ditarik oleh nukleus. Cuma dia punya strength tu, dia punya kuasa attraction tu, tarikan tu not as strong as elektron yang di dalam. So that's why guys, bila suatu atom nak remove elektron, so dia akan remove mana dulu? Dia akan remove yang luar dulu. Dah habis dia remove yang dekat luar, barulah dia akan remove elektron yang di dalam inner shell. Okay? So itulah reason dia kenapa dia akan buang daripada outer shell first. And then barulah dia akan diambil daripada inner shell. Okay, tengok contoh sekali lagi, here I'm going to use potassium. Okay guys, potassium. Right, so kalau tadi kita dah tentukan, so ini adalah kan yang tadi kan ni 1s2 sampai 3p6 ni. So all of these are electrons yang berada dalam noble gas punya configuration kan, di mana ini adalah inner kan. So kalau ini adalah inner electron guys, this one electron in 4s, so inilah apa yang kita sebut sebagai outer electrons. So in this case, untuk potassium ada berapa outer electron? So there is only one outer electron in potassium. So macam mana kita tahu? Senang je, kita tengok pada highest n. Sekarang ni daripada electron configuration of potassium, kita tahu highest n is 4 kan? Nampak? Highest n is 4. So meaning that this one electron in this 4s orbital, this one electron actually is the outer electron. So yang the rest tu apa? So the rest itu adalah inner electrons. Okay? Kita tengok pula sekali lagi contoh untuk nickel. Tengok nickel guys Alright. So nickel. Tadi kita tengok nickel Z28, nickel adalah transition element guys. Okay, ini dia punya full electron configuration. Okay, saya nak tanya, siapa boleh jawab? Okay, untuk nickel ni guys, ada berapa outer electrons? Come on, nickel has how many outer electrons? Who can answer this question? Siapa nak cuba? Guys, ingat keywords dia apa? Look for the highest n. Dalam electron configuration of nickel ni, highest n berapa? Highest n. Highest n 2. Highest n 4. The highest n is 4. Maksudnya, elektron yang berada di luar ni adalah elektron yang berada dalam n4. So sekarang ni dalam n4 ada orbital apa? Guys, 4s sahaja. Nampak? Ni, inilah dia the highest n. Okay, so this is the highest n. Kan? Which is 4. So maksudnya, untuk nickel guys, ada 2 sahaja outer electron. Okay, mungkin ada yang masih tertanya-tanya, sir, kenapa 3D ni tak masuk? Guys, 3D ni, dia punya n dia berapa? 4 ke? N dia 3. N dia 3 guys. Bukan 4. Sebab tu 3D, 8 elektron dalam 3D are not counted as outer electrons. Sebab tu guys, kan kita dah bincang sebelum ni kan, untuk transition element, bila dia nak buang elektron, dia akan buang daripada mana dulu? Dia buang daripada 4s dulu. Ingat lagi tak? Kita dah bincang dalam lesson sebelum ni. Kan dia akan buang daripada 4s dulu. Bila 4s ni dah habis, licin dia punya elektron dah tak ada dalam 4s, baru dia akan ambil daripada 3D. Why? Because
these two electrons dalam 4s ni, itulah dia outer electrons. Dia buang daripada 4s dulu. Dah habis 4s baru dia buang daripada 3D. Cuma 3D ni guys, 8 elektron daripada 3D ni, ini kita tak kata dia sebagai inner electrons, no. Inner electron are still this 18 electrons. Ini inner. Okay, so I hope you guys tak keliru lah apa beza antara outer electrons dengan inner electron. Jadi for the case of transition element guys, 4s tu, elektron dalam 4s ataupun mungkin contoh elemen lain, transition element lain ada yang dalam 5s mungkin 5s. Okay, itu adalah dia punya outer electrons. Okay guys, so kita dah have a look at the two categories of electrons. Now let's move on to the third category of electron, which is the last, valence electron. Ini ramai yang selalu keliru. Okay, di mana apa beza between valence electron dengan outer electron. Okay guys, dia macam ni. Valence electrons are electrons involved in forming compounds. Ataupun kita boleh katakan valence electrons ni apa? Valence electrons are electrons involved in the formation of bondings. Tak kisahlah whether dia nak form covalent bond ataupun dia nak form ionic bond. Maksudnya these electrons yang terlibat ni, okay, so itulah yang kita sebut sebagai valence electrons. Okay, so nanti dalam chapter 4, you guys akan belajar dengan lebih detail lah tentang macam mana these bondings are formed. Contohnya macam ionic bond dan juga covalent bond. Okay, tetapi kalau you guys recall balik daripada your SPM dulu kita dah belajar kan, macam mana covalent bonds are formed. Covalent bonds are formed through sharing, kan, sharing of electrons. Okay, ataupun kalau ionic bond, dia terbentuk daripada transferring of electron. Daripada metal, dia transfer ke non-metal. Okay guys, so this electrons ni, yang terlibat ni, tak kisahlah dia terlibat dalam pembentukan covalent bond ke, dia terlibat dalam pembentukan ionic bond ke. So these electrons yang terlibat ni, itulah yang kita sebut sebagai valence electron guys. Okay, valence electron. Okay, terusnya. Ini ada sedikit perbezaan. Ni saya nak you guys take note benda ni. Dan you guys kena alert. Okay, untuk main group element, ingat lagi tak apa main group element? Elemen daripada group 1, group 2, group 13 sehingga group 18. These are the main group elements. Okay guys, ingat. Untuk main group elements, outer electrons adalah sama dengan valence electrons. Okay, contohnya macam ni. Potassium kan? Sekali lagi saya guna potassium. Okay, potassium tadi kita dah bincang, dia ada berapa outer electron? Dia ada 1 outer electron. And since potassium is a main group element, guys, so therefore potassium juga mempunyai 1 valence electron. Okay, 1 valence electron. Sebab apa? Sebab main group. Ingat main group element, the number of valence electrons are equal to the number of outer electrons. Okay, so ini untuk main group sahaja. Guys, main group sahaja. Tapi for the case of transition, transition element dia lain sikit. Transition element, dia macam mana tahu? For the transition elements, some inner D electrons are also often involved in bonding and are counted among the valence electrons. Maksudnya kalau kita tengok contoh nickel tadi kan. So nickel, ini dia punya electron configuration. Okay, kalau tadi outer electrons, kita just ambil yang mana? Kita just ambil 2 dalam 4s ni. Itu yang kita kira sebagai outer electrons. Tapi bila kita nak menentukan valence electrons, kita kena ambil kira juga elektron yang berada dalam 3D ni guys. So in this case, untuk nickel, guys, akan ada berapa valence electrons? Berapa? How many? 10. Yes, correct. Jadi for the case of nickel guys, okay, nickel has 10 valence electrons. Nampak tak? Sebab apa? Sebab ni transition element. Kalau transition element, dia punya outer tak sama dengan valence. Kalau main group, guys, itu yang sama. Outer sama dengan valence. Okay? Jadi, itulah dia yang dikatakan the 3 categories of
electrons. Okay, kenapa saya ceritakan benda ni sebenarnya? Sebab nanti guys dalam perjalanan you all dalam chapter 3 ni, you guys akan jumpa banyak kali akan tanya pasal inner electron, dia akan sebut tentang outer electrons, dia akan sebut tentang valence electrons. Lepas tu saya cerita daripada awal, sebab kalau you tak kenal daripada awal, you akan ada masalah nanti you punya perjalanan dalam chapter 3 ni. Kalau you still masih tak dapat nak bezakan among these three, kan apa beza antara inner, outer, valence electrons. Okay guys so itulah dia the three categories of electrons. Okay, so kita barulah nak masuk kepada 3.1. Yang tadi tu semua adalah introduction saja sebenarnya ataupun mukadimah je untuk this chapter 3. Okay guys, so in 3.1 kita tengok apa yang you guys akan belajar. So in this lesson guys, 3.1 in this subtopic 3.1, apa yang you guys akan belajar adalah saya akan ajar pada you all what is period. Period ataupun color, what is period, and then what is group, and apakah block. So block dekat sini ada 4 blocks. There are 4 blocks yang you guys akan belajar. Kita ada S block, P block, D block, F block. So macam mana kita nak tentukan these blocks ni, these so-called blocks ni. So itulah basically apa yang you guys akan belajar dalam the first part of this 3.1. So kita start dulu yang pertama guys Okay, so sekarang kita tahu periodic table ni kan, you guys pun dah familiar kan dengan periodic table ni sebenarnya. Bukan satu benda yang baru kan. Di mana you guys pun dah tahu periodic table, all the elements kan, all of the elements dalam periodic table ni macam mana dia disusun. Dia disusun mengikut increasing proton number kan, daripada left to right. Okay, dia disusun mengikut pertambahan ataupun peningkatan proton number. Dan kalau kita tengok juga sebenarnya susunan elements di dalam periodic table juga, kalau you guys perasan, dia juga mengikut increasing atomic mass. Okay, kalau tak perasan nanti boleh tengok balik. Sebenarnya dia bukan setakat dia disusun mengikut pertambahan atomic number, dia juga mengikut pertambahan atomic mass juga. Okay, so itu sedikitlah saya ceritakan kepada you all. Right. Dan awal-awal tadi kan saya dah bagi tahu kenapa kita kena kuasai dulu electron configuration sebelum kita masuk dalam this chapter 3. Sebab guys, daripada electron configuration tu, okay, banyak benda yang kita boleh relate dengan periodic table. Sebab tu kita kena tahu dulu macam mana nak menulis electron configuration, dan seterusnya you kena kenal yang the 3 electrons tadi. Kan, mana satu inner, mana satu outer, mana satu valence electrons. Okay. Alright. Seterusnya, inilah dia basically yang dikatakan periodic table. Right. So you guys tak perlu nak hafal lah. Kan, tak perlu nak hafal ni. Saya tahu mungkin dekat sekolah dulu mungkin you all diajar untuk memorize kan the first 20 elements kan. Kalau tak silap saya lah kan. Okay. Tapi here tak perlu. You guys tak perlu nak memorize all the elements ni. So apa yang kita tahu kita kena faham. Kita kena tahu yang penting apa itu group kan, apa itu block dan apa juga yang disebut sebagai period kan. Okay, so kalau tengok pada this periodic table ni guys, yang saya highlightkan warna kuning ni, so inilah dia apa yang kita sebut sebagai main group elements tadi. Daripada group 1, group 2, group 13 until group 18. So these are what we call the main group elements. And then group 3 until group 12, ini semua adalah transition metals ataupun transition element. Jadi basically guys, apa yang you akan belajar dalam chapter 3 ni, inilah kita akan tengok tentang main group elements dan juga transition element. Dia ada satu lagi, kalau you guys perasan dekat bawah sekali tu kan. Dekat bawah sekali ni, ini adalah yang kita sebut sebagai lanthanides dengan actinides. Cuma ini you guys tak belajar sangat lah. Kita tak ajar sangat untuk this level. Mungkin siapa yang mungkin advance, you ambil advanced chemistry nanti dekat universiti, mungkin siapa yang akan belajar dengan lebih detail lah. So here kita akan fokus pada dua sahaja. Kita akan tengok tentang main group elements dan transition elements guys. Okay. So kalau tengok dekat sini, main group elements tadi pula kita juga boleh pecahkan lah kepada beberapa kumpulan lagi. Kita ada noble gases
Kan kalau noble gases ni dia punya valence electron configuration ni guys adalah NS2 NP6. Okay, for example kita ambil neon kan, neon kita tahu dia punya Z is 10 kan, Z is 10. So kalau kita tuliskan electron configuration of neon 1s2, 2s2, 2p6. Kan? Inilah electron configuration of neon. Nampak? So mana dia punya valence electrons? So inilah dia guys, valence electrons bagi neon. Okay, kenapa 2s2, 2p6? Ingat lagi tak? Sebab ini adalah main group. Kan main group elements, outer electrons adalah same as valence electrons. Jadi for the case of neon, so there are 8 valence electrons ni di dalam neon. Okey, kecuali ni guys kecuali helium lah, sebab kalau helium kan dia 2 elektron. Helium dia 1s2. Ini dia punya electron configuration of helium. Okey, itu contoh noble gases. And then kita ada main group ataupun representative elements. Ini banyaklah. Okey, kita ada daripada group 1, group 2, dan group 13 sampai 17 kan. So untuk this main group elements, macam mana kita nak tahu dia punya the last electrons is assigned to an outer shell S ataupun outer shell P orbitals. Itu biasanya adalah untuk main group elements. Okey, seterusnya D. D transition element, ini semua adalah elemen yang di dalam kita sebut D block tadilah ataupun yang disebut sebagai transition elements. So untuk transition elements guys, kalau you guys perasan, dia punya electron configuration kan? Electron configuration ni dia akan mengisi dia punya valence electron ni dia akan mengisi D orbitals. Okey, dan kita tahu di transition elements adalah metals. Okey, dan inilah dia. Dia punya elektron itu dia akan diisi dekat mana tau? Dia punya valence electron. Dia akan mengisi NS dan excuse me. Dan N-1 D orbital. Contoh dia apa? Contohnya katakanlah kita ambil contoh nickel tadi kan. So nickel tadi apa dia punya valence electron? Valence electron adalah 4s2 3d 8 kan? Nampak? Dalam kes ni N dia berapa? N dia 4. So kalau N dia 4, so dia punya D ni N-1. So N-1, 4 minus 1 is 3. So dia katakan NS N-1 D. So meaning that untuk transition element ni guys, dia punya highest energy electrons dia akan berada di dalam D orbitals. Dia tak akan mengisi NP, no. Kalau mengisi NP, so itu adalah main group. Main group. So kalau D block ataupun transition element, so inilah dia punya valence electron configuration dia. So dia akan mengisi NS N-1 D guys. Okay. Alright. And then guys, kalau kita tengok pula dalam periodic table ni, dia ada columns dan dia ada rows. Dia ada kolom yang menegak tu. Okay. Dan dia ada lajur lah. Lajur ada rows. Okay, dia macam ni. Vertical columns tu, itu kita sebut sebagai groups. Kumpulan. While yang horizontal tu, lajur yang mendatar tu, itu kita sebut sebagai period. Inilah contoh dia. Ada group 1, group 2 kan. And then group 13 sampailah group 18. So ini main group. And then pula kalau transition, dia start daripada group 3 sehingga group 12. So ini transition. Transition metal, sebut transition element. So all of this row ni kita bergerak macam ni lah daripada atas ke bawah. So itu adalah groups. So kalau kita move daripada kiri ni pula, so ini pula adalah period. Setiap row tu pula mewakili periods. For example, this is period 1. Ini period 2. Ini third period. Ini fourth period. Ini fifth period. Sixth period. Seventh period. So maksudnya ada 7 periods guys. Ada 7 color. Ini color pertama, kedua sampailah color ke 7 ataupun period 7. Period 1 until period 7. Itu periods. Maksudnya kalau kita move left to right, itu kita move across a period. Across a period. Tapi kalau kita move from top to bottom, so itu kita move down a group. Nampak tak? Biasa kalau dalam periodic table ni, macam itulah cara kita baca. Sama ada kita akan baca daripada top to bottom ataupun kita move down a group
ataupun kita baca secara kita move across a period. From left of the periodic table, kita move to the right side of the periodic table. Okay, so itu sedikit tentang macam mana kedudukan groups dan juga period. Seterusnya guys, kita tengok dengan lebih detail lagi. What are groups? Apa itu kumpulan? Dalam periodic table, okay, dia macam ni tau. Elements yang berada dalam same group, apa karakteristik dia? All of the elements yang berada dalam same group ni akan mempunyai same number of valence electrons. Electron valence dia sama guys. Okay, contohnya kalau elemen itu berada dalam group 1. Kalau group 1 maksudnya semua members of group 1 mempunyai one valence electron. Tapi kalau let's say dia berada dalam group 17 for example, halogens kan, group 17. So group 17 contohnya apa? Fluorine, chlorine, bromine, iodine kan. So itu semua adalah elemen yang mempunyai 7 valence electrons sebab dalam group yang sama. Okay, alright. And then for elements in S and D block. Tak apa, nanti saya akan cerita sekali lagi apa itu beza antara S block dengan D block. Okay guys, untuk group number adalah sama dengan number of valence electrons. Okay, tetapi kalau elemen yang berada dalam P block, dalam P block dalam P block, macam mana kita nak tentukan group number adalah okay, valence electron kita plus 10. Contohnya kita ambil contoh let's say macam tadi chlorine. Kita ambil contoh chlorine. Kita tahu chlorine dia dalam group 17. Kan, group 17. Right, halogens kan. Okay, kita tahu chlorine ada 7 valence electron. So kalau kita tahu chlorine, kalau ada 7 valence electron, macam mana kita tahu dia group berapa? Kita plus dengan 10. Jadi 7 plus 10, sebab itulah kita ada chlorine dalam group 17. Okay, itu cara dia lah. Macam mana kita nak tentukan dia punya group numbers. Alright, seterusnya masih lagi tentang group guys. Okay, so sekarang saya nak senaraikan ke semua group yang terdapat di dalam periodic table. So kita ada yang pertama group 1. So group 1 ini apa? Group 1 adalah alkali metals ataupun active metal lah, alkali metals except for hydrogen. Guys, hydrogen walaupun di dalam group 1 tetapi hydrogen dia bukan metal tau. Hydrogen adalah gases kan? Gases. Right. Seterusnya kita ada group 2. Group 2 adalah alkaline earth metals. Inilah apa yang you guys akan buat dalam eksperimen 3 kan. You ada satu unknown M. Kan, dan M tu actually adalah suatu metal daripada this group. Cuma kita tak tahu mana satu. Itulah apa yang you guys buat dalam your experiment 3 this week. Okay. And then group 3 until 12. So all of these are transition elements or transition metals. And then group 15. Okay, group 15 namanya adalah nitrogens. Nitrogens. Okay, ataupun dia juga dikenali sebagai the nitrogen family. Kenapa nitrogen family? Sebab kalau you guys perasan, group 15 ni paling atas apa? Nitrogen kan? Dan dia akan turun ke bawah. So dia dikenali sebagai nitrogens. And then kita ada chalcogens. Chalcogens pula adalah disebut sebagai oxygen family. Oxygen family. Di mana dalam group 16 yang paling atas adalah oxygen. Lepas tu sulfur dia turun ke bawah kan? Alright. And then kita ada 17. 17 is kita katakan group 17 all the members in group 17 are called halogens. Okay, starting daripada fluorine, chlorine, bromine, iodine kan? Alright. And then kita ada last kali group 18 is what we call as inert gases or noble gases. Ini group 18 guys. Okay. Right, itu sedikit tentang period group. And then kita move on to period. Okay, so what is period? So in the periodic table, period sini kita nomborkan daripada period 1 until period 7. Okay, period 1 until 7. Okay, contohnya kan kalau kita tengok hydrogen and helium berada di dalam the first row. Okay, the first row of kita katakan dia berada dalam first period. Ataupun period 1. Okay, dia senang tau. Nak tahu period ni guys, kita tengok pada highest n. Ingat tu. Kalau kita tentukan period, kita akan look for highest n.
dalam case hydrogen, tengok kenapa hydrogen dalam period 1? Because hydrogen, guys, okay, hydrogen ni kalau kita tengok hydrogen, dia punya electron configuration is 1s1. Kan 1s1. So ini menunjukkan apa? The highest end for hydrogen atom adalah 1. So bila the highest end is 1, so that's why hydrogen berada di dalam first period ataupun period 1. Okay, ataupun kita katakan dia punya prinsip, the highest principal quantum number dia adalah 1. That is how kita determine. Same goes to helium. Helium, kan, tengok helium pula. Helium, dia 1s2 kan, ni electron configuration. But still, these two electrons berada dalam 1s. And 1s orbital dalam which energy level? N1. So still, dia punya highest end is 1. Sebab tu helium juga berada dalam period 1 ataupun first period. Okay, itu contoh untuk hydrogen dengan helium. Right. So kalau nanti kita akan bincang lagi soalan tutorial lepas ni. Kita akan tengok contoh-contoh soalan. Okay, so keep in mind guys. Period, macam nak tentukan, kita akan look for the highest principal quantum number, N. Look for the highest N value. Alright, seterusnya blocks. Okay, blocks pula. Okay guys, dia macam ni tau. All the elements dalam periodic table ni, dia juga, all of this dikatakan diletakkan juga dalam 4 different blocks. Ada 4 main blocks. Dan blok ini guys, dia berdasarkan kepada valence electron configuration masing-masing. For example, guys, elemen yang berada dalam S block adalah ini. Ini adalah S block. Okay, S block, and then kita ada P block, kita ada D block, kita ada F block. Jadi all together there are 4 main blocks, S, P, D, F. Okay, so kalau tengok dekat sini guys, so these blocks ni, okay, contohnya kita ambil contoh yang S dengan P dulu. So S block dan P block, so these two blocks adalah untuk main group elements. So keep in mind guys, S block, P block adalah main group elements. D block adalah untuk transition elements. Okay, so itu dia punya labeling. Ingat S block dan P block itu adalah main group. D block adalah untuk transition element. Okay, alright. Seterusnya, macam mana kita nak tentukan block? Macam mana kita nak tahu contohnya kalau sodium for example. So sodium ni blok apa? Contohnya fluorine blok apa? So how actually we are going to determine that? Okay, kalau tadi period, guys, period kita tengok pada highest end. Kan? Period kita look for the highest end. Untuk blocks ni guys, macam mana kita nak tentukan block? Okay, kita tengok untuk block, kita akan tengok pada highest energy electrons in which orbital. Okay, kita akan tengok highest energy electron berada di dalam which orbital. For example, okay, saya ambil contoh katakanlah I'm using sodium. Kan, sodium kalau kita tuliskan electron configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Kan, this is the electron configuration of sodium. Okay guys, can anyone please tell me the highest energy electron dalam sodium berada dalam orbital apa? Siapa boleh bagi tahu saya? The highest energy electron. Highest energy electron dalam sodium berada dalam which orbital? 3s1. Berada dalam orbital 3s kan? So maksudnya apa? Kalau the highest energy electron berada dalam 3s, jadi maksud dia apa? Sodium berada di dalam S block. So that's why sodium, mana sodium ni? Sodium kan? So sodium berada dalam S block. Sebab dia punya highest energy electron berada dalam 3s. Okay, contoh lain, katakanlah I'm using fluorine, fluorine sebagai contoh. Fluorine 1s2, 2s2, 2p5. Guys, nampak tak? Fluorine dia punya electron configuration 1s2, 2s2, 2p5. Okay, kali ni pula dalam fluorine atom
the highest energy electrons are located in which orbitals? Which orbitals? Highest energy electron dalam fluorine. 2p. 2p. Yes, 2p. So bila highest energy electron dia berada dalam 2p, that's why fluorine guys, nampak? Dia berada dalam p block. Okay, p block. Okay, kita tengok contoh D pula D block Okay, saya ambil contoh nickel tadi kan. So nickel tadi kita tuliskan electron configuration dia 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8 guys. So ini electron configuration for nickel. Okay, sekarang kita tahu ini adalah valence electron of nickel kan, 4s2, 3d8. So walaupun 4s2, 3d8 adalah the valence electrons for nickel, tetapi guys, the highest energy electron dalam 4s ke dalam 3d? 4s. Are you sure 4s? Jawapan 3D. Okay, tak apa. Saya terang balik sekali lagi. Hopefully kali ni semua akan lebih clear. Dia macam ni tau guys. You guys kena tahu beza orbital paling luar dengan orbital tenaga tinggi. Okay, contoh nikel lah. Kita ambil contoh nikel. Okay, dalam nikel ni guys, ingat tak kenapa kita isi 4s dulu baru kita isi 3D? Why? Why 4s is fill up first? Lepas tu baru 3D. Kita apply principle apa kat sini? Aufbau. Kan? Kita apply Aufbau principle. Kenapa? Sebab 4s dengan 3D, 4s ni dia punya tenaga lebih rendah daripada 3D. Sebab tu 4s is fill up first. Jadi maksudnya dekat sini, elektron yang berada dalam 3D dengan elektron yang berada dalam 4s, elektron yang berada dalam 3D tu, tenaga dia lebih tinggi daripada elektron dalam 4s. Okay, walaupun 4s lebih rendah tenaga daripada 3D, tapi daripada segi kedudukan, position, 4s dekat luar. Sebab 4s dekat luar, 3D dekat dalam. Sebab tu bila nak buang elektron, dia buang 4s dulu. Tapi apa? Daripada segi tenaga, guys, tenaga 3D lagi tinggi daripada 4s. Jadi since ada 8 elektron dalam 3D ni, okay, kan, 3D, sebab itulah transition element dia berada dekat mana? D block. Mana nickel? Ni, kalau guys tengok dekat di punya ni, ni nickel kan. So here is nickel, nampak? Sebab tu nickel berada dalam D block. Sebab the highest energy electron dia berada dalam 3D. Okay, berada dalam 3D. So that's why, okay, transition elements adalah kita letakkan all of the transition elements ni di dalam D block. Okay, cuma main group je. Main group dia ada dua kemungkinan lah. Sama ada dia boleh jadi dalam S block ataupun P block. Tapi transition elements mesti dalam D block. F block tak payahlah sebab F block ni guys tak belajar So jadi tak payah saya nak explain lah Okay guys, so itulah dia. Apa yang kita sebut sebagai blocks. Okay. Alright, seterusnya. Okay. Kita tengok satu persatu S block dulu. Untuk S block, guys, dia punya ciri-ciri ciri-ciri elements yang akan mengisi S block adalah group 1, group 2. Di mana kalau kita tengok untuk S block ni dia punya valence electron dia akan melibatkan S orbital. Contohnya NS1, NS2 kan. So itu adalah untuk S block. Okay, contohnya sodium, nampak tak? 3S1. See? 3S1 kan? S. Ada punya itu adalah 3S. Ataupun calcium, 4S2. Okay, 4S2. See? The highest energy orbital adalah 4S kan? So that's why calcium juga dalam S block. Okay, kalau P block, dia akan bermula daripada group 13 until group 18. Okay, dan kalau kita tengok dia punya valence electron configuration, dia akan bermula daripada NS2 NP1 until NS2 NP6. So sama juga, the highest energy orbital dia adalah P. Kan? P. Sebab tu dia dalam P block. Dia punya valence electron tu. Kan? Alright. Contohnya, aluminium. Okay, aluminium. Guys tengok kat sini, 3S2, 3P1. Nampak tak? 3P1. So 3P adalah the highest energy orbital.
3p. So that's why dalam p block, elemen dalam p block. Okay, contoh yang lain, kita ada tellurium. Okay. See, dia punya electron configuration 5s2, 5p4. Ini valence electrons. Walaupun these are the valence electron, tetapi the highest energy orbital dia adalah 5p. 5p. Sebab tu juga tellurium ni dia di dalam p block, guys. Okay, p block. Okay, seterusnya. Okay, inilah dia. Ni saya senaraikan kepada you all. Yang dikatakan main group elements ini, guys. Kita tengok sekali lagi. Okay, kita ada daripada group 1, group 2, and then 13 until 18. Okay, kalau guys perasan ni, ada some periodic table, dia tak guna nombor macam ni tau. Dia tak guna 1, 2, 13 until 18, no. Dia akan gunakan numbering macam ni, 1A, 2A, 3A, 4A, until 8A. Okay, ni saya tunjukkan juga kepada you all supaya takut you terjumpa benda ni kan. So apa beza dia, guys? Ini, yang sistem numbering yang pertama ni, guys, ini adalah mengikut sistem IUPAC. Sistem IUPAC. Kalau you jumpa periodic table yang menggunakan numbering 1A sampai 8A ni, guys, ini adalah American punya sistem. Biasalah American ni kadang dia nak lain daripada orang lain kan. Tapi kita menggunakan yang ini. Group 1, group 2, group 13 until 18. Okay guys, so itulah dia in terms of the group numbers. And then inilah kalau you guys boleh tengok dekat sini. Kalau group 1 dengan group 2 adalah S block. Ini dia punya valence electron configuration masing-masing, NS1, NS2. So N ni merujuk kepada highest N. Highest N dia. Okay, alright. And then kalau kita tengok dekat sini, ini untuk group 13 until 18. So all of these are the P block element, the P block elements. So inilah dia, dia punya valence electron configuration masing-masing. So hopefully this table boleh jadi panduan lah kepada you all. Apa nanti saya akan bagi nota ini pada you all, jangan risau. Okay, seterusnya D block. Okay, ni pun kita dah bincang tadi. D block ni adalah untuk transition elements, di mana dia akan start daripada group 3 until 12, bukan group 13. Group 13 adalah main group. Group 3 until group 12. Okay, dan dia punya valence electron configuration, guys, dia akan start daripada NS2 N-1 D1 sehingga NS2 N-1 D10. Itu adalah all the D block elements. Dia punya valence electron configuration. Okay, for example, so here saya menggunakan this element. Okay, kita ada valence dia pada sini. So you guys tengok 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D3, 4S2. Okay, ni mungkin ada some yang akan rasa pelik. Bukankah kita akan tulis 4S2, 3D3? Saya pernah jumpa ada yang bertanya soalan ni pada saya sebelum ni. Okay, mana satu betul? Jawapannya guys, dua-dua betul. Ingat, dua-dua betul. Dia macam ni. Kalau kita, kenapa kita sebelum ni, kenapa kita tulis 4S dulu, baru 3D? Sebab itu kita ikut afbau. Bila kita ikut afbau, selepas kita dah isi 3P penuh, kita akan isi 4S penuh, lepas tu baki baru kita isi 3D. Lepas tu kita dapat 4S2, 3D3. Ingat, itu cara mengisi elektron. That is how electrons are filled. Kan? According to afbau principle. Tetapi guys, bila kita nak menulis electron configuration, kita juga boleh tulis macam ni. 3P6, 3D3, 4S2. Ini pun betul, ini pun betul. Tapi you guys kena ingat, kalau you nak tulis macam ni, pastikan bila nak isi elektron, isi 4S dulu. See, nampak tak? 3S2, 3P6, dia isi 4S dulu, penuh, barulah baki dia isi dalam 3D. Okay? So this is just how the electron configurations are written lah. Kan? Maksudnya dia cara penulisan sahaja. Ada dua cara lah. Sama ada kita nak tulis mengikut apa yang kita buat ikut afbau, ataupun bila you nak tulis electron configuration, you tulis mengikut shell. Contohnya macam ni kan, dia buat untuk N1 dulu, lepas tu dia buat untuk N2, dan dia buat untuk N3, lepas tu dia buat untuk N4. Pun boleh juga. Tapi yang penting kena ingat, mesti isi elektron ikut afbau.
Okay guys so itulah. Saya takut nanti you keliru pula kan. Hari tu belajar tulis macam lain, ni macam lain kan. Sebenarnya sama je, benda yang sama. Okay, seterusnya. Jadi kita tengok dekat sini untuk this element. Right. Jadi still the highest energy electron ni apa? Dalam 3D kan. So that's why di dalam D block. Dalam D block. So dalam case ni kita guys tengok apa dia punya general formula of electron configuration dia. Kan dia punya valence electron configuration adalah 4s2 3d3 kan. So kalau 4s2 3d3 jadi maksud dia apa? ns2 n-1 d3. Ini dia punya general. Ini general valence electron configuration dia. ns2 n-1 d3. Okay. So kalau kita nak tahu di dalam group apa? Sekarang kita tahu this element dalam period apa? Period apa? Guys, kalau period, this element period apa? Siapa tahu? Ingat, period kita akan tengok pada apa? Highest n. Sekarang highest n is 4. Kan, highest n is 4. Jadi this element dalam period 4. Walaupun dalam period 4, dia punya group dia macam mana pula? Group dia senang saja. Ni, guys, kita kat sini. Ni 2 kan? ns2, 2. Ini n-1d, 3. So 2 plus 3 berapa? 2 plus 3 is 5. So therefore, this element here adalah daripada group 5. Okay, group 5. Itu cara kita nak tentukan group. Sebab tu saya kata daripada electron configuration ni, guys, walaupun kita tak tengok periodic table tu, kita boleh tahu location of element itu just by looking at dia punya electron configuration saja. Sebab tu you guys kena kuasai electron configuration. So banyak benda kita boleh decide daripada situ. Okay, so ni satu contoh Right, ataupun contoh lain nickel, yang kita dah bincang tadi kan. Okay, kita guys tengok nickel. 3d8 4s2. So ini dia punya valence electron dia. Okay, 3d8 4s2 ataupun you guys boleh tulis 4s2 3d8. So ini apa guys? Ini n-1 ini ns2 n-1 d apa? d8. Kan ns2 n-1 d8. So sekarang kita tahu kenapa nickel dalam D block, because the highest energy electron berada dalam 3D. Lepas tu dalam D block. Okay, period apa guys? Nickel. Nickel period mana? 4. Yes, period 4. Sebab highest N dia 4. Period 4. Nampak? Period 4. Okay, siapa tahu? Nickel dalam group berapa? Which group? 10. Yes, macam mana kita tahu group 10? Ya senang je, ni 2 plus 8. 2 plus 8 berapa? 10. So meaning that nickel guys is in group 10. Nampak tak? See? Tu saya kata tadi daripada electron configuration kita boleh deduce the position. Deduce the position of elements di dalam periodic table. Okay, so ini untuk di block elements guys. Okay, inilah dia. Saya dah senaraikan. Guys, nampak tak? Kita ada daripada group 3. Nampak? Group 3, dia punya valence electrons adalah ns2 n-1 d1. Kenapa ns2 n-1 d1? Nampak? 2 plus 1 adalah 3. Ini dia punya formula dia untuk kita nak tentukan valence electrons untuk transition elements starting from group 3 until group 12. Kalau you guys tengok group 12 pula, nampak ns2 n-1 d10 kan? Jadi 2 plus 10 berapa? 12. Okay, and all of this semuanya dalam D block guys. Sebab apa? Sebab all of this actually adalah transition elements. Okay, alright, so sikit lagi. Inilah beberapa contoh beberapa contoh, a few examples of transition metals. Kita ada scandium, titanium, okay, vanadium, okay, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel and copper. These are few examples. Ada banyak lagi lah. Ni saya tak tunjukkan semua lah. Okay, these are the few examples of transition metals guys. Alright, seterusnya ini F block. So F1 saya tak cerita sangat lah sebab
You guys pun tak belajar tentang F block ni. Tapi kalau you guys nak tahu, inilah dia. Dia katakan F block. Okay, seterusnya guys. So secara kita rumuskan balik. Jadi ingat, main group elements dia boleh jadi 2 blocks. Apa? Sama ada dia boleh jadi S block ataupun P block. Tapi kalau transition elements, all transition elements akan berada di dalam D block guys. D block. Okay, so ini adalah untuk F block lah. Ini start belajar lah untuk F block ni. Okay, so itulah dia macam mana cara untuk kita nak decide ataupun kita nak tentukan which block, which element kan. So kita tengok pada dia punya valence electrons dia guys. Alright. Okay. And then kita pergi pada the last part of this lesson. Kita dah lebih kurang dalam 15 minutes lagi ni. Okay, so apa kita akan buat kat sini? You guys akan diajar macam mana. Kali kita akan pergi kepada problem solving. How to deduce the position of elements di dalam periodic table from its electron configuration. Sebab tu saya kata pentingnya electron configuration tu. Cuma daripada electron configuration, kita boleh tahu position of elements. Okay guys, dia macam ni tau. Bila kita sebut position of elements in periodic table ni, dia ada 3 lah dia akan tanya. Dia akan tanya biasanya group berapa, ataupun period mana, ataupun block mana. So normally when we say position of elements in the periodic table, so kita kena tahu 3 benda ni. The period, the group, the block. Which period, which group, which block. Okay, so to discuss this, saya nak gunakan you punya tutorial question guys. Okay, so semua orang tengok cuba tengok soalan tutorial 3.1 question number 1 guys. Ni simple je ni. Okay, so what do we have here? Kita ada 5 different elements. Guys, 5 different elements A, B, C, D and E. So apakah the first question? And C, state the period, the group and block for each element. Kita start dengan A dulu guys. Okay guys, A. Element A, group mana? Group apa? 17. Macam mana you tahu group 17? 5 plus 2 plus 10. 5 plus 2 plus 10. Oh, formula tadi tu kan? Yes, betul. Okay, jadi sebenarnya betul lah. Maksudnya A, elemen A adalah daripada group 17. Okay, sebenarnya macam mana kita tahu daripada dia punya valence elektron, nampak tak? 4s2, 4p5. Ini kan ns2, np5 kan? So ns2, np5. So kalau ns2, np5, so dia punya valence elektron adalah 7. Okay, 7. Tapi dia bukan group 7 tau. Group 17. Kenapa? Kalau group 7, dia akan ada D. Dia akan ada D orbital dalam dia punya valence electrons. Dalam kes A, dia punya valence electron dalam 4s, dalam 4p. So that's why dia ada 7 valence electrons and dia berada dalam group 17. Okay, period guys, berapa? Highest N. Remember highest N? Period berapa? 4. Yes, period 4. Block? P block. Yes. Look for the highest energy orbital. So highest energy orbital antara 4p dengan 4s, 4p lagi tinggi kan? So dalam P block. Okay, good. Next, cepat. B block. Siapa nak cuba? B, group apa? Which group? Group 5. Group 5. Okay, kenapa dia kata group 5? Guys, kenapa group 5? Tengok valence electron dia. Yes, because nampak tak? Inilah dia punya valence elektron. Apa ni? Kita ada N, S2, N minus 1, D3 kan? So ini actually adalah transition element guys. Nampak kenapa transition element? Because the highest energy orbital dia adalah 3D. Nampak tak? 3D, the highest energy orbital. So that's why B ini adalah satu daripada elemen dalam group transition metal. Kan, transition metal ataupun transition element. Okay, sebab itulah kita tahu dia adalah transition element kan. So sekarang ni macam mana kita tahu dia adalah group 5, kan kita bincang tadi kan. Untuk valence electron bagi transition metal, ini dia punya formula dia. ns2, n-1, d3. Jadi 2 plus 3 berapa? 5. So group
5, bukan group 15. Kalau group 15 itu dah jadi main group. Ingat, itu main group. Kan, kalau transition ni akan start daripada group 3 sehingga group berapa tadi? Group 12. So in this case, group 5. Period berapa? Period. Period 4. Yes, period 4. Yes, correct period 4. Block. D. Yes. So transition element kan, tak ada block lain lah. Transition element ni ada satu block je, iaitu D block. Okay, good. Alright, kita teruskan seterusnya C. How about C? Group apa? Which group? 18. 18? Are you sure? Group 2. Haha, group 2 kan, group 2 sebab ini dia punya valence electron dia guys. Kan, ini dia punya valence electron dia, NS2. So the highest N dia 4. So highest N ialah 4, maksudnya dia masih lagi dalam period 4. Jadi setakat ni apa kita boleh katakan kat sini? A, B and C, these three elements berada dalam same period. Same period tetapi different groups. Nampak? Same period, different groups. Okay, how about the block? S. Yes, S block. Okay, dia dalam S block. So apa, dia ada dua valence electron kan? Bila dua valence electron, group 2 lah. Jadi kalau gunakan kita bincang group 1, group 2 dalam S block kan? Okay, next. D. How about D? Which group? Group 2. Jadi kita tahu yes, D juga is located in group 2. Why? Because D has 2 valence electrons same as C. Kan? So that's why D juga dalam group 2 tetapi different period. Because untuk D, dia punya highest N is 3. So, dia dalam third period. Adakah blok dia sama dengan C? Guys. Sama. Sebab apa? Sebab dia adalah group yang sama. Kalau group sama, dia adalah blok yang sama lah. Okay, and lastly E. Which group? 1. Group 1. Okay, kenapa dia kata group 1? Valence electron. Okay, dia macam ni. Sekarang kita tahu, untuk E, dia punya outer electron is 1. So since E adalah main group element, outer electron sama dengan valence electron. Kan? So maksudnya, E ada 1 outer electron, ataupun kita boleh kata E has 1 valence electron. So therefore, E is located in group 1. Okay, period. Highest N ni berapa? 2. Yes, highest N is 2. Block? S. S. Okay, so nampak tak? Kita ada E ni juga berada dalam S block guys. Okay, itulah dia. Nampak tak? Tu saya kata tadi awal-awal tadi, kenapa pentingnya electron configuration? Because from electron configuration guys, kita boleh tahu dia punya group, kita boleh tahu dia punya period, kita boleh tahu dia punya block. Dan nanti dalam 3.2 ada banyak lagi benda yang kita boleh tahu sebenarnya. Bukan setakat kita boleh tengok group, period dengan block, tapi kita boleh tahu the characteristic of the element. Okay, banyak benda lagi. Itu tak apa, itu nanti bila kita masuk 3.2, kita akan discuss dengan lebih detail lah. Okay, so kita teruskan, ada sikit lagi soalan ini. Guys, terusnya. Okay, state how the elements A to E are arranged in the periodic table. Awal-awal tadi, kita bincang. Guys, daripada A to E ni, macam mana dia disusun di dalam periodic table? Mengikut increasing apa? Proton number. Yes, correct. Dia akan disusun mengikut increasing atomic number. Ataupun kita boleh katakan increasing proton number. So this is how A to E are arranged in the periodic table. So these elements are arranged in the order of increasing atomic number ataupun proton number. Dan kita juga boleh jawab macam ni, A dan E juga boleh, A to E juga boleh disusun dia disusun mengikut increasing atomic mass. Yes, pun boleh juga. Tapi biasanya kita akan gunakan atomic number lah ataupun proton number guys. Okay, seterusnya. Why are elements C and D in the same group? Tadi kita dah bincang kan, daripada soalan pertama tadi, 1A,
kita tahu C dengan D, both of these belong to the same group. May I know why? Kenapa? Guys, ingat lagi tak? When we say group, kita kena relate dengan apa? Group. Block. Okay, block. Tapi block ni tak berapa nampak sangat. Kalau group ni, kita kata Valence electron. yes. Ingat group, ingat valence electron. Okay, valence electron. Jadi untuk untuk elements yang berada dalam same group, dia mesti mempunyai same valence electrons. So for the case of C dengan D, both of these elements, C has 2 valence electrons, D also has 2 valence electrons. So in this case, guys, why element C and D in the same group? Because both of these elements have the same number of valence electrons, which is 2. Okay, because both of these elements have the same, both of these elements have 2 valence electrons. So that's why C and D belong to the same group, which is group 2, guys. Okay, so clear everyone Alright, seterusnya soalan yang terakhir untuk question number 1D. Seterusnya guys, why element A and C in the same period? Kenapa A dengan C dalam period yang sama? Same principle quantum number. Yes, ingat period, ingat apa? Ingat period, ingat highest n. Sorry guys, ingat highest n value. Okay, so sekarang ni kita tahu A dengan C, kan, both A and C, the highest n adalah 4. Betul tak? A highest n adalah 4, C juga dia punya highest n is 4. Bukan sekat A dengan C je sebenarnya, actually B pun termasuk juga. B pun kalau kita tengok juga dia punya highest n is 4. Jadi sekarang kita tahu bukan sekat A dengan C, A, B, C. A, B and C ni, ketiga-tiga ni sebenarnya dalam same period. Why? Because these 3 elements have the same number of, have the same highest principal quantum number, which is 4. Okay, so that's why A, B and C, okay, berada di dalam same period, which is period berapa? Period 4, guys. Okay? So itulah dia jawapan untuk question 1D. Alright. And then guys, kita ada satu lagi soalan. Okay, question number 2. Okay, untuk question number 2 ni guys, saya nak you guys cuba buat dulu. Okay, cuba buat dulu question number 2 ni. Nanti dalam next lesson kita akan sambung lagi. Kita akan tengok macam mana kita nak selesaikan jawapan untuk this question number 2. I want you guys to try it out first. Cuba dulu. Nanti kita akan bincangkan kemudian. Alright guys. Jadi saya rasa itulah untuk kita punya lesson pada hari ini. So in the next lesson nanti kita dah mula akan masuk ni lah. Kita akan masuk the next part of this chapter. Okay, which is chapter 3.2 periodicity. Okay, jadi saya rasa itu sahaja daripada saya guys. So kita jumpa lagi dalam next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day guys. You guys are awesome. Jumpa lagi. Bye. See ya.